dyan na, gumulong kayo. Gulong-gulong. Gulong-gulong. Ay, worse na to. Ayan. Ikot din na. Kaya ka wala akong ano, pero sige lang. Kaya ano yun, i-reveals yan. Wala kasi yung stick ko pa. Nalimutan. Imbis na bata, oh. White ano, Christmas, white ano. Yung bundok, oh. Puti na. Mga kahoy. Sa mga bulubundokin. Nag-frozen na. Itong basa din for sure. Barko. Ano yan sis, no? Yan, parang yung build na, no? Parang barko siya. No.
mama, madumi daw yan. Okay lang naman oh. Nag... Oo. Nag-snow nga ni. Yung nga di ba yung sa Mindoro yata yung may lugar sa Mindoro na ang hilig mag-asabi nag-ano nga ni. Ngani. Parang ilunggo yun. Nag-ano nga, parang nga... Parang ilunggo yun. Hindi. Hindi niya ligaan. Sa may... Di ba ilunggo yun? Hindi. Si Angel Be. Kada magsalita yung anak ko, ngani. Sabi ko, Angel, ano ba yun? Uso yung uso. Kasi. Yung anak, ayun yung araw, oh. Din mo yung araw dun sa taas. Ano picture, sis? Ah? Picture, picture. No, dito ko lang. Ayan, ayan, oo. Hindi lang. Ayun, oh. Oo, wala kang makita. Wala na tayong makita bundok. Ito, right side, tingnan nyo right side. Yung lake. Hindi, ano ba yun? Ganda ng snow. Sa Balikay. Hindi, okay lang kasi nagkaan naman. At saka naman, inisip na rin. Oo. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? Más o menos 20. Aquí, está. No, voy a mirar. El problema es que como el parking va a estar lleno No de hay, nieve, hay parking. sí, pero no voy a poder entrar. ¿Por qué? Así. Estará lleno de nieve. Y si entro a lo mejor no salgo. Hasta después más o menos de estar ahí en la carretera y Ah, vale. yo que sé, buscarme algún sitio. Pero es lejos. No, te dejo al lado del parque. Ah, vale. Si el parque está en la entrada. Sí, por ahí vamos a una vuelta, una hora a visitar el pueblo y ya está. Pues me quedaré aparcado ahí donde pueda. Sí. Para no meterme, pues mira, ¿no? El parque este, bueno, ya está todo Ya, el parque. ya. Está cubierto de nieve. Kapal. Para hacer una foto. Siempre. Kasi nga yung party, puno ng snow. Oo nga, dahil snow. Oo nga, nalalak siya. Uy, 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 uy. Wala namang limit. Hindi naman kami hilig. Kulang pa. Wala. Hindi yan dami. Professional. Kasi tinan mo hindi kasi kita. Oo. Babae. Nakakasa. Tapos pwede ka ng pulo. Dito. Saan? May practice tayo next week no, ng volleyball. Yes. Alas, 30 to 11. oo, Tapado? linggo. OG Diaz, sabi. Hindi pa panood lang kayo. Wala ka naman? The other day. Kaya nga minsan yun, nakatagal lang nag-upload. Minsan ganyan. Lahat na ako eh. Chismoso talaga. Libangan Hindi kasi. naman kapitbahay. Oo, at least diba makikinig lang tayo. Hindi naman galing tayo dun kanina. Oo, sa baba. Allah. Okay na si Elsa. Nandito si Elsa. Dito yung action niya. Si Elsa nandito. Build us na ba? You know, there is no. Bakit tayo?
kayo. Gusto niya mag-video kanina, hindi maka-video kasi ano lang. Dito ka na. Akin na. Dito ako. Ganda. Iya pala eh. Ganyan.